चलो स्टार्ट टीएमसी ला नो जाओ बस एक मिनट खड़ा रेडी हंसबे ना बोललाम ना हंसबे ना टीएम बीजेपी टीएमसी बीजेपी टीएमसी बीजेपी टीएमसी बीजेपी रेडी 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 बीजेपी टीएमसी बीजेपी टीएमसी टीएमसी बीजेपी बीजेपी যারা আছে ভাই নিজ ইচ্ছা হয়ে চলে আসবে নিজ ইচ্ছায় হ্যাঁ এদিকে 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 সুন্দর করে এদিকে তাকাও সুন্দর করে ওইদিকে তাকাও এদিকে তাকাও এই দেখো এই নিজ ইচ্ছা কিন্তু সরে যাবে নিজ ইচ্ছা সরে যাবে ঠিক আছে আপনি যাবেন না দাদা এদিকে নিজ ইচ্ছা সরে যাবে टीएमसी बीजेपी टीएमसी बीजेपी टीएमसी बीजेपी बीजेपी टीएमसी टीएमसी चला चला तीन जन चला चला से हमें दाना ना ए चला चलो 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 ए एदिके 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 तकाओ एदिके तकाओ सुंदर बाबू चलो राग करबे ना चलो स्टार्ट बीजेपी टीएमसी बीजेपी टीएमसी ছেড়ে দাও সবাই আর নিজে নিজে হও নিজে নিজে কেউ কাউকে ধরবে না এদিকে তাকাও না बीजेपी टीएमसी बीजेपी टीएमसी टीएमसी बीजेपी बीजेपी ना সেখানে হাতে সুন্দর সুন্দর দাঁড়াও সুন্দর সুন্দর দাঁড়াও वेरी गुड रेडी रेडी टीएमसी बीजेपी टीएमसी बीजेपी टीएमसी टीएमसी बीजेपी बीजेपी टीएमसी टीएमसी बीजेपी बीजेपी टीएमसी टीएमसी बीजेपी बीजेपी टीएमसी टीएमसी बीजेपी 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 बीजेपी टीएमसी टीएमसी बीजेपी बीजेपी टीएमसी टीएमसी बीजेपी टीएमसी এবার দৌড়ে দুইজন চলে আসো দুজনে না এই দাদা দুজনে কথা रेडी बीजेपी टीएमसी बीजेपी टीएमसी टीएमसी बीजेपी बीजेपी टीएमसी बीजेपी टीएमसी बीजेपी बीजेपी टीएमसी टीएमसी बीजेपी 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 टीएमसी टीएमसी बीजेपी टीएमसी बीजेपी टीएमसी टीएमसी बीजेपी बीजेपी टीएमसी टीएमसी बीजेपी बीजेपी तुम चलाओ टीएमसी बीजेपी टीएमसी बीजेपी टीएमसी बीजेपी टीएमसी बीजेपी टीएमसी बीजेपी बीजेपी टीएमसी टीएमसी फाका 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 এটা দেখো না 2 লিটার শুধু 2 লিটার আর 100 লিটার 100 লিটার আছে মানে দ্বিতীয় পরাজয়
তো সবাই প্রস্তুত, একটু তালি সঙ্গে হবে। হাত মানে যখন তালি বলবো তখন একটু ঘুরিয়ে দিতে ক্যামেরা। রেডি, এবার স্টার্ট। টিএমসি বিজেপি, 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 টিএমসি টিএমসি। লাইন কেন ভঙ্গ হচ্ছে? বাইরে লোক বাইরে থাক, বাইরে বাইরে থাক, বাইরে থাক, বাইরে লোক বাইরে থাকছিল ফার্স্ট খেল। তো এবার আমরা ফার্স্ট কে তুলে দিচ্ছি। দাদা কেমন লাগলো তখন ধরে খেলা? ভালো লাগলো। খুব ভালো লাগলো। দাদা তুলে নিচ্ছে, সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব অবশ্যই। এবার দাদা কে তুলে দিচ্ছি, হাতে নাও, নাও বলো লাইক সাবস্ক্রাইব অবশ্যই। থ্যাংক ইউ। না লাইন লাই, লাইন লাই, লাইন লাই, লাইন লাই, ছবি রাখো, খারাপ খারাপ। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, খুব সুন্দর।